power in spoken words. Kiugo kana hinya uria we ciugo ine njarie. The power of spoken words. Hinya thiini wa ciugo iria ciaritio. Bwana atukuzwe. Mwathani agocwo. Kwa hivyo siku ya leo, Ogwo muthenya wa umuthi, nataka tuweze kuenda kuangalia gwenda turore jinsi uria kuna uwezo wa yale maneno yanayozungumzwa. kana uhoti uria we hinya we ciugo ine iria twaragia. Kama vile yanaweza kubariki maisha yetu, O ta uria ingirathima muturire witu, na kama vile yanaweza kudhuru maisha yetu. na tuone mangitureherera mathina mariku muturire-ine witu. Kwa sababu wakati mwingi Ni tondu mahinda-ine maingi watu tu zungumza andu no kwaria maragia bila kujali matekumaka ile umuhimu kana matekumakio ni bata yale maneno wanayoyazungumza, wa ciugo iria mararia, jinsi yanaweza kuleta baraka uria mangirehe irathimo ama yanaweza kuleta laana kana irehe kirumi thiini wa muturire witu. Neno ambalo litakuwa mzingi wa ujumbe wa leo, Kiugo kiria gigukorwo ni kio muthingi wa ndumiriri umuthi, inatoka katika book of Proverbs chapter number 18, ni kuma Thimo 18 from verse number 21. kuma 21. Methali 18 ni Thimo 18 mstari ule wa 21. kuma 21. Neno la Mungu linasema, Kiugo kia Ngai gikauga atiriri, mauti na uzima viko katika uwezo wa ulimi, ati gikuo na muoyo ci uhoti-ini wa rurimi, nao waupendao watakula matunda yake. na aria mawendete ni maririaga matunda maguo. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Kwa hivyo ujumbe huu wa leo, Uguo ndumiriri ino ya umuthi, unataka utusaidie mimi na wewe ndirenda tuteithike nie nawe tuweze kuangalia kila wakati maisha yetu, turore o muthenya muturire witu, tunapoamka asubuhi, riria tuokira rucine, mchana, muthenya, jioni, hwaine, tunapoenda kulala, ona tugithie toro, na tafakari twicuranie yale sisi tumeyazungumza maria ithue twaritie na yale yamezungumzwa na juu ya maria maisha yetu. maritio iguru ria muturire witu. Bwana atukuzwe. Mwathani agocwo. Kwa sababu gani? Ni gitumi kiriku? Tangulizi wa neno Kiambiriria gia kiugo umesema kiauga atiriri, maneno yale yanayozungumzwa ati ciugo iria twaragia yanaweza kulete uzima no cirehe muoyo na uwezo katika maisha yako na uhoti muturire-ini witu. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Sasa nataka tuangalie Riu gwenda turore katika maandiko, thiini wa maandiko, sehemu mbalimbali, maandiko ngurani ngurani, jinsi maneno uria ciugo yaliyozungumzwa kwa wana wa ulimwengu uliotangulia, iria ciaririo kwe andu aria mambiriiria kiambiriria, jinsi uliweza kulete mabadiliko tofauti tofauti katika maisha yao. uria ciugo icio ciarehire maundu ngurani muturire-ini wao. Tuingie katika Biblia yetu, Tucoke o ringi kiugo-ini kia Ngai, tuangalie katika kitabu cha Yeremia. turore thiini wa Jeremia. Ningependa wakati utakapokuwa ukisoma usome kwa ule mlango wa 35, Gwenda ugithoma uthome 35 kuanzia 1 mpaka 19. imwe ngina 19. Kinataka tusome No gwenda tuthome 1 mpaka ile ya 7. imwe ngina 7. Neno la Mungu linasema hivi. Kiugo kia Ngai gikauga, Hili ndilo neno lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana wakati wa utawala wa Yoakimu mwana wa Yosia mfalme wa Yuda. Nenda kwa jamaa ya Warekabi na uwaalike waje kwenye moja ya vyumba vya pembeni vya nyumba ya Bwana na uwape divai wanywe. Basi nikaenda kumuita Yaazania mwana wa Yeremia mwana wa Zinia, ndugu zake na wanawe wote, yaani jamaa nzima ya Warekabi. Nikawaleta katika nyumba ya Bwana ndani ya chumba cha wana wa Hanani
mwana wa Igdalia, mtu wa Mungu. Nilikuwa karibu na chumba cha maafisa ambacho kilikuwa juu ya kile cha Maaseya mwana wa Shalumu aliyekuwa bawabu. Kisha nikaweka mabakuli yaliyojaa divai na baadhi ya vikombe mbele ya watu wa jamaa ya Warekabi na kuambia, kunyweni divai. Lakini wao wakajibu, sisi hatunywi divai kwa sababu baba yetu Yonadabu mwana wa Rekabi alitupa agizo hili, ninyi wala wazao wenu kamwe msinywe divai. Pia msichenge nyumba kamwe, wala kuotesha mbegu au kupanda mashamba ya misabibu kamwe. Msiwe na kitu chochote katika hivi, lakini siku zote lazima muishi kwenye mahema, ndipo mtakapoishi kwa muda mrefu katika nchi ambayo ninyi nimewahamiaji. Amen. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Neno la Mungu limetufundisha neno hapa, kiugo kia Ngai he kiugo gia twariria haha, kwamba ujumbe ulimjia Yeremia, ate ndomereri igiukirira Jeremia kutoka kwa Mungu, kuma kwi Ngai, kwamba enda ambia wana wa Rekabi, ate umagara wera ciana cia Arekabi, waambie waingie katika chumba chetu za kuabudu, umere maingire haria tuguthathaiyagira, awanywe divai na manywe divai. Lakini wao wana wa Rekabi, no ciana ici cia Rekabi wakasema hapana, makirega, kulinenwa ni kwaritio na babu zetu ni maithe maitu kwamba tusinywe divai, ate tutikananywe divai, hata tusichenge, ona tutikanake. Bwana asifiwe sana. Mwathani agocwo. Sasa wakakataa. Leo makirega. Kiangalia maandiko yanajaribu kutufundisha neno, ongerera maandiko ne marageri gututariria kiugo, kwamba Mungu alitumana kwa hawa wana wa Rekabi, ate Ngai ni atumanire kuri ciana ici cia Rekabi ili wasungumuziwe, nigetha maririo, naye wao wakaonyesha imani kubwa sana kwa yale maneno walioambiwa na mababu zao. No makionania witikio munene kuri ciugo iria ciaritio ni maithe mao. Wakati Yeremia anawaambia, riria Jeremia aramera ri, wao wakakataa. o makirega. Kwa nini Mungu alitumana? Niki giatumite Ngai atumane? Kulikuwa na mambo maovu yalikuwa yanatendeka, ni kwari na waganu wari itura riu, na hawa wa Rekabi, na aya Rekabi walikuwa ni watu wamehamia katika nchi ya ugeni, mari andu mathameire bururi-ini wa ugeni, na pale kulikuwa na dhambi nyingi ilikuwa inatendwa, kundu kwari na waganu muingi muno. Na ya wakati Mungu alitumana watumishi wa Mungu manabii, na riria Ngai atumire ndungata ciake ili anabii, wanene na wana wa Israeli, na nigetha maririe ciana cia Israeli, wale wana wakawa awatirii manani amri za Mungu, magituika matirathikiriria mugambo wa Ngai. Yale yote yalikuwa nanenwa na watumishi wake, iria ciothe ciaretio ni ndungata ya Ngai, wao walikuwa wanafanya maovu, o mekaga o mehia. Na sasa wakati Mungu aliangalia, na riria Ngai arorire, akaona hawa wana wa Rekabi, akiona ciana ici cia Rekabi, ijapo sio kwamba kuna mambo makubwa mazuri walikuwa wanatenda, ona kiko gutire maundu manene mega meka, lakini akaangalia kuna kitu kilicho ndani yao, no akiona hena undu wari thiini wao, obedience, gwathika, obedience, gwathika. Sasa katumana Yeremia, uguo agituma Jeremia, kwa sababu Mungu alikuwa anajua ni tondu Ngai ni amenyete kwamba kuna maneno yaliyokuwa yamenenwa kwa wana wa Rekabi, ati gwi ciugo ciaretio gwi ciana cia Rekabi, kupitia kwa ukoo wa kizazi chao, kugerera maithe mao. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Walikuwa wameambiwa na meritwo wasinywe divai, matikananywe divai,
wasichenge manyumba, na matikana ke nyumba, na wakashika hayo maneno. na makigwatirira ciugo icio. Naye Mungu anapoangalia Na riria Ngai ila acũthagĩrĩria ujumbe anayetumana, ati o ndũmĩrĩri yothe watu wanapoambiwa, andũ mamĩamũkĩra wao hawatirii maanani, matiamĩathĩkagĩra, hawashiki maneno wanaambiwa, matianyitaga ũrĩa marerwo, wanatenda mambo maovu. na mageka kũringana ũrĩa mekwenda. Sasa wakati alipotumana katika jaribio hilo, Ũguo rĩrĩa atũgerio-inĩ rĩu, ukisoma hayo yote, ũngĩthoma macio mothe, unaona wana wa Rekabi walikataa. ũkuona ciana icio cia Rekabi Kwa nĩ sababu ciaregire. gani? Nĩkĩ? Kuna maneno yalinenwa Gwĩ ciugo ciarĩtio katika anga ya maisha yao, thĩinĩ wa mũtũũrĩre wao, na wakaambiwa na makĩrwo wasinywe divai, mũtikananyue ndibei, wasichenge. mũtikanake. Kuna mambo mengi walifanya. Gwĩ maũndũ maingĩ mũno merĩtwo. Haya maneno yakawashika, Ciugo ici cikĩmanyita, na wakati hao waliwashika, na rĩrĩa macigwatire na rĩ, wao wakayashikilia, nacio kwa magĩcigwatĩrĩra, maana walikataa. na nĩkĩo maregaga Hata kũigua. baada ya Mungu kutumana Yeremia, Ona thutha wa Ngai gũtũma Jeremia, wakasema sisi hapana, makĩrega, kwa sababu tuliambiwa. nĩ tondũ nĩ Tangu merĩtwo, tuambiwe, na kuma twĩrwo tulishika, nĩ twanyitire, na hayo unatuambia na ũguo ũratwĩra sisi hatutafanya. ithuĩ tũtingĩka guo. Vivyo hivyo, wapendwa, O ũguo endwa, mimi na wewe, niĩ nawe, kuna baadhi ya watu kwĩna gatagatĩ-inĩ gaitũ andũ amwe huwa waliambiwa mambo fulani nĩ merirwo ciugo na ya ukoo wao, cia maithe mao, inaweza kuwa ya mtukuzi Mungu, ona no korwo citigocithagia Ngai, lakini wameyashika. no makĩnyitĩrĩra. Na kuna yale ya mtukuza Bwana, No kwĩ marĩa makenagia Ngai, hata tunaposimama katika madhabahu ya Mungu, ona rĩrĩa marũgamĩte kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, tunapoachilia ujumbe, marekereria ndũmĩrĩri, unasema desturi zetu, tukauga rũciũ rwitũ, ukoo wetu mbarĩ citũ, tulikatazwa. ithuĩ nĩ twakanirio Kuna gwĩka yale ũũ. hata ukihubiriwa, Ona ũngĩhunjĩrio, bado kuna maneno yamekukamata mateka. harĩ ona ciugo ciarĩtio cikũnyitĩte mĩgwate. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Haleluya. Haleluya. Ndio maana Warekabi Na nĩkĩo Arekabi, wao wakati walipoangalia hayo, rĩrĩa marorire maũndũ mau, wao walikataa. makĩrega. Ijapo ukisoma maandiko, Ũngĩthoma maandĩko, Mungu hakukwasika na wao. Ngai ndaiguire ruo nĩ ũndũ wao, Yeye alipendezwa na the obedience ambayo ilikuwa ndani yao, no nĩ akenirio nĩ wathĩki ũrĩa warĩ thĩinĩ kwa wao, sababu nĩ tondũ wao waliposema rĩrĩa maugire sisi yale amri tulioambiwa atĩ ithuĩ watho ũrĩa twatigĩirwo na mababu zetu, nĩ maithe maitũ, those commands watho ũcio tulipewa, twaheirwo, sisi tumeshika. ithuĩ no Sasa tũnyitĩte. Mungu akasikia vibaya. Ngai akĩigua ũũru. Kama hawa waliambiwa na wameshika, Kũngĩkorwo aya merirwo nĩ maithe mao na nĩ na maiguire, hawa ni watu tu, they are foreigners, na nĩ andũ ageni-rĩ, wameingia katika nchi ya foreign land. nĩ kũingĩra maingĩrĩte bũrũri Sasa ũtarĩ kuna wao. wale wana No rĩu kwĩna ene wa boma yangu arĩa ene rĩu mũciĩ ambayo ũcio, nimetumana arĩa ndũmanĩte na nimepeana amri na ngaheana jinsi ndũmĩrĩri wanaishi, ũrĩa magĩrĩirwo gũikara, awashiki. matiraigua. Bwana atukuzwe. Mwathani agocwo. Nahitaji mimi na wewe Tũbataire niĩ nawe uweze kuangalia tũcũthĩrĩrie ni mara ngapi nĩ maita maigana tunaambiwa neno la Bwana, twĩrĩtwo kiugo kĩa tunaambiwa Ngai, mambo ya Mungu, tũkerwo tunaambiwa maũndũ ma amri za Ngai, Bwana, watho wa Ngai, lakini tunakataa kushika. no tũkaregana na maathani Tukiambiwa make. mambo mengine, No twerwo maũndũ mangĩ, wakati umeambiwa rĩrĩa werwo unashika. ũkanyita. Unaona, wakati mwingine hata wakati wa siasa, Tuonaga ona mahinda mamwe rĩrĩa nasikia kwĩna kuna ciaca, maneno yanatajwa ũkaigua gwĩ ciugo irario, na watu wanashika mambo fulani, andũ makanyita maũndũ mau, hata wengine wanaamuka amwe ngina makarahũka, wanaenda kuumiza mtu mwingine. magathiĩ ngina kũguraria rĩa angĩ. Lakini neno la Mungu linapotangazwa, No kiugo kĩa Ngai kĩario, unakuta mtu anakataa kushika hilo, ũkaigua gũtirĩ mũndũ ũnyitaga kiugo kĩa Ngai, anakataa kutembea na hilo. akarega gũtwarana na kiugo. Lakini lile ameambiwa na ulimwengu, No kĩrĩa erĩtwo nĩ thĩ, hilo anakataa agathĩka mũno na kulishikilia sana. na akanyitĩrĩra biũ. Bwana atukuzwe. Mwathani agocwo. Haleluya. Haleluya. Tunaambiwa kwamba Tũkathi na mbere kwĩrwo atĩrĩrĩ, Warekabi they were a distinct group, kwamba wana wa Rekabi walikuwa kikosi fulani maalumu. atĩ ciana cia Kabi ciarĩ gĩkundi kĩho kĩa mwanya.
kwa sababu wao hawakuwa wanaingiana sana na mahali pale kwa sababu walikuwa wageni. Na matiaingiranaga muno na andu a itura riu tondu mari ageni. Na wao yale yote walikuwa wanaambiwa, nao maundu maria mothe meragwo naanza katika ukoo wao, ona kuma kwi ndira ciao waliweza kuyashika. kiugo kia Neno Ngai la Mungu limetuambia kiugo kia Ngai giatwira wao waliweza kukataa. ao ni maregire Ile jaribio walipewa, igerio riu maheirwo waliweza kukataa. ni mareganire nario. Hapa tunaona sura mbili. Haha ni turona mothio meri. Sura ya kwanza, Uthio wa mbere, they were obedient to their ancestors. ni mathikagira maithe mao Waliweza kutiria maanani na magabuatirira yale waliweza kuambiwa na kutoka watu wa ukoo wao. makarumirira uria meritwo kuma gwe ithe maithe Lakini mao. haya wameambiwa na mtumishi wa Mungu, No ndumiriri ino maheo ni ndungata ya Ngai wakaweza kuyakataa. makiregana nayo. Bwana asifiwe. Agocwo mwathani. Mungu akaangalia wao katika macho mawili. Ngai akimarora na maitho meri. Jambo la kwanza, Undu wa mbere, akaona ile obedience ilikuwa ndani yao. akiona ati andu aya mena wathiki. Ukisoma hapo Wathoma hauri utaona kwa njia nyingine Mungu alifurahiana na wao, ni ukuona heno ndu wake kwa nirie sababu Ngai ni wao amri waliopewa, ni tondu ndumiriri ya maheirwo ni maithe hata wao mao. wanasema Onao ni marauga sisi tulipewa na mababu zetu. ithuĩ twerirwo ni maithe maitu. Yale tulipewa na mababu zetu, Maria twerirwo ni maithe maitu sisi hatutayawacha. ithuĩ tũtingĩtiga. Mimi najiuliza, mimi na wewe, Niĩ ngeyũria twĩ hamwe nawe, mababu zetu maithe maitũ ni rĩ, wakati tumeombewa wokovu na rĩrĩa twahoerwo na ũhonokio umekubali kusema mimi nimeokoka, no ũgetĩkĩra kuga wĩ mũhonoku. babu yako ni Kristo Yesu, Ithe witũ nĩ Kristo Jesu, mwanzilishi wako ni Yesu Kristo. kĩambĩrĩria gĩaku nĩ Jesu Ndio Kristo, maana mimi na wewe tunaitwa wa Kristo. na nĩkĩo niĩ nawe twĩtagwo Akristiano. Amri tuliopewa na Kristo Yesu Maathani marĩa twaheirwo nĩ ni Kristo kwamba sisi ambao tumeokoka nĩ atĩ ithuĩ arĩa tũhonokete tunatosha kumkiri Kristo Yesu, nĩ twagĩrĩirwo kumbĩra Jesu, kuishi katika njia ya utawa tũikare njĩra-inĩ ya na ũthingu katika njia ya kumcha Mungu, na njĩra ya kũrũmĩrĩra Mwathani, kumheshimu, tũmũtĩe, kukataa dhambi kũregana na mehia na mambo mengine mengi yaliyo chukizo mbele za Mwenyezi na Mungu. maũndũ marĩa mangĩ marĩa athũire. Lakini sasa No rĩu mimi nimeokoka, niĩ ndĩ mũhonoku, wewe umeokoka. we wĩ mũhonoku. Unapoombewa Rĩrĩa ũrahoerwo ulizo utakataa dhambi, ũkorio nĩ ũkũregana na mehia, kataa shetani nĩ ũkũregana na na shaitani mambo yake yote na maũndũ make na mothe njia zake zote, na njĩra ciake ciothe. umemkubali Yesu Nĩ ũgwĩtĩkĩra na Jesu upendo wake wa mbingu, na wende Ngai wa matu-inĩ, na wewe unasema ndio. nawe ũkauga ĩĩ. Hiyo ndio ombi ambao umepewa na kutoka kwa ukoo wa babu yako, Ũguo rĩu ĩyo nĩyo ndũmĩrĩri ĩrĩa ũhetwo kuma kwĩ maithe maitũ, ambaye ni Yesu Kristo. arĩ we Jesu Kristo. Maana mimi na wewe tunaitwa Mkristo. Tondũ niĩ nawe twĩtagwo mũkristiano. Lakini maajabu ni moja, No hena ũndũ ũmwe, na ndio unaona hapa Mungu alikuasika sana. na nĩkĩo ũrona haha Ngai nĩ ahĩngĩkire mũno. Ukiangalia watu walio katika magereza, Ũngĩona andũ arĩa mohetwo, ukienda hapa chini Gatigiriri, wathiĩ harĩa Gathigiriri, uingie wale watu wanapiga watu ngeta hapa, ũingĩre andũ arĩa marahũra andũ usunguke ngeta, kila mahali, ũthiũngũke, ukiwauliza ũngĩmoria namba kubwa, namba ĩrĩa nene, utasikia anaitanishwa na jina la Mkristo. ũkũigua aretanio na rĩtwa rĩa ũkristiano, Namba kubwa, namba ĩrĩa nene, kwa sababu pia nĩ tondũ katika ulimwengu thĩinĩ wa thĩ ĩyo Wakristo sisi ndio wengi, ithuĩ nĩ ithuĩ aingĩ. lakini maajabu No ũndũ wa magegania nĩ atĩ hapo tu o hau gatagatĩ-inĩ gaitũ kuna baadhi ya watu kwĩna amwe aitũ wanaleta uchukisho mbele za Mwenyezi Mungu, makarehe rũmena mbere ya Mwathani, kama hapa kule katika mji ule wa Warekabi, o ta itũũra rĩu rĩa wale Arekabi, wana wao ambaye hawakuwa katika kundi ya Warekabi arĩa matarĩ gatagatĩ-inĩ wa ciana cia walikuwa Arekabi wamechukiza Mungu nĩ sana. matũmĩte Ngai arakare mũno. Bwana atukuzwe. Mwathani agocwo. Kwa hivyo tunaangalia kwa nini Mungu aliweza kutuma huyu Yeremia. Nĩkĩ gĩatũmĩte Ngai atũme Jeremia? The purpose of the test was not to make them drink the wine, Gĩtũmi kĩarĩ kĩnene gĩtiarĩ atĩ amagerie nĩgetha manyue ndibei, but to publicly display no onanie thĩ ng'ima kana kũrĩ andũ their obedience wathĩki to their own tradition, atĩ kũrĩ ũrĩa metĩkĩtie, setting them in stark
contrast to the Israelites. Uria utumite manyiterere watheki wa maithe mao mugaro na Isiraeli. Who are disobedient to God's commandment. Aria maregete kuigua watho wa Ngai. Kwa hivyo tunaona hapa Mungu anapotumana, Uguo turona ha gitumi kia Ngai gutumana, wakati mwingine mahinda mamwe sio kwamba anataka akuangushe, ni ti ati ni undu ni arenda we awarahuke. na ndio maana wakati mwingi mtu akiokoka, Na nikio mahinda maingi riria mundu ahonoka, my friend, tumeanza safari ya kutembea. mundu wa Ngai ni twambiriria rugendo rwa gutwarana. Ni kama kwamba wakati umeenda kupanda kwa shamba, Ni ta ihinda riria uthiete kuhanda, kiweka mahindi kule kwa shamba, ukaumbika mbembe kuria tiri-ini, uwezi rudi na ulale useme mahindi itamea ikomae alafu ijitoe kwa shamba na ilete ikuje kwa bomba. ndungiuga mbembe ate guthie irote ikure icoke igethe irehe thito. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Kienda kwa shamba Wathi mugunda mpaka ulime. no nginya urime. Ukimaliza kulima, Warikia kurima unaandaa shamba. ukahaririria mugunda. Ukiandaa shamba, Wareki kuhaririria unapanda. ukahanda. Ikiota Yakura ri mpaka upalilie, ukamithikirira, utengeneze, ukamihaririria, urudi kwa shamba, ucoke mugunda, ufanye top dressing, weke top na hayo dressing. mambo yote. Na maundu mau mothe Wakati itakomaa, riria igukura, kuna ndege inakula, kwi ndege iraria, kuna wezi wanatoa, kwi aici maraia, na mambo mengine mengi. na maundu mangi maingi. Hata ng'ombe na punda wanaweza penya na wakule, Ona ng'ombe na bunda no ithie na lakini kuna irie, ile inabaki. no ni kuri kindu gitigaraga. Ile inabaki bado unaenda unaitoa kwa shamba, Kiria gitigaraga ugathii ukagetha, na bado haijakuwa ugali, na bado ndigutuika ngima, mpaka ukongoe nginya uthandure, tena ubebe, ningi ukue, toke jasho, ume thigino, mpaka upeleke kwa bosho mill, utware githii uweze kusiaga. nigetha Na itheo. baada hata ya kusiaga, Na thutha wa guthio mpaka upeleke kule nyumbani, no nginya utware mucii, utavute sufuria, wethe thaburia, bado uweke maji, wikire mai, ungoje maji ichemuke, wetere mai matharuke, uweke ugali, wikire mutu, tena usonge. riu ningi uthonge. Ukitoa kabla kungojea, Na mwana ni etereire, hautatoa ugali ikiwa imeiva. ndungiruta ngima itari hiu. Vivyo hivyo katika wokovu, wapendwa, Oguo thiini wa uhonokio, ukiokoka, wahonoka, majaribu yanakuja mengi, magerio makoragwo maingi, lakini kumbuka ulinenewa nini, no ririkana wariirio atia, kumbuka ulisungumuza nini. we waugire atia. The power in spoken words. Hinya uria wi ciugo-ini waritie, Maana yale ulionenewa ni tondu maria wariirio na yale ulionena, na maria waririe, kiyakumbuka na uyashike ungimaririkana no kama manyi vile warekabi, o ta ciana cia maisha rekabi, yatakuwa sawa. muturire gukorwo wi mwagiriru. Bwana atukuzwe. Mwathani agocwo. Baada ya hayo yote, Thutha wa maundu macio mothe ri, Mungu aliweza kupeana promise ya kuweza kuwabariki warekabi, Ngai ni ameriire kirathimo, na hawa warekabi walipata baraka na arekabi aya ni megiriire kirathimo kiu kwa sababu ya obedience to their commandments zile walikuwa wamepewa. ni undu wa gwathikira maathani maria mahetwo. Tunapoendelea, Tugithii na mbere, nataka tuingie katika mahali pa changamoto kubwa sana. ndirenda tuingire handu hena uria wi ciugo-ini iria waritie. We have 3 forms of people Twina andu mithemba itatu who can impact positively or negatively through the spoken words. aria mangiturehera maundu mega kana maundu moru kugerera ciugo iria maritie. Number 1, Wa mbere, the word is spoken by yourself into your life. ciugo iria ciaritio, Maneno yanayozungumzwa na wewe mwenyewe ciugo iria ciaritio niwe mwene juu ya maisha yako. iguru ria muturire waku. Bwana atukuzwe. Mwathani agocwo. Jambo la pili, Undu wa keri, the word is spoken by people of authority. ciugo iria ciaritio ni andu aria mena wathani iguru riaku. Maneno yanayozungumzwa kwako kwa watu walio na mamlaka. Ciugo iria cirario ni andu aria anene gugukira. Na jambo la tatu, Na wa gatatu, word is spoken by a person you have soul tie with. ciugo iria ciaritie ni mundu uria mwendaine kana munyitaine ngoro.
Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Wakati tunaongea kuhusu soul tie, Riria turaria uhoro wa andu mendaine ri, nataka tuiangalie, ijapo tutaendelea kuangalia, lakini nataka uelewe ni gani. ndenda uhorole maundu ndirenda twariririe no ni ugutaukirwo tukiaragia. Mtu ambaye mko soul tie na yeye, Mundu uria muiguane muno nake, tunataka kuangalia katika maandiko inasema nini. turenda kuona maandiko-ini kiugo kirauga atia. Kuna sehemu katika maandiko He kiugo thiini wa maandiko inasema kijana na msichana ati gikauga mwanake na muiritu watatoka kwa wazazi, ni makauma kuri aciari, wataungana pamoja manyitane na watakuwa kitu kimoja. na gutuika kindu kimwe. So ila kuachana na wazazi Uguo undu ucio wa gutigana na na aciari kuingia pamoja na gutuika kindu kimwe, katika ile hali ya kujamiana, na undu ucio wa kuingirana, sasa you have soul tied together. mugakorwo riu ni munyitaine ngoro. Mtu mwingine nataka nieleze hapo, ndio nikianza kuteremuka tunaweza kuenda pamoja. Ndenda ndaririe hau na nigetha ndatua gutariria tuthi hamwe. Mtu mwingine soul tie ni huyo. Mundu ungi mwendaine kana munyitithanetio ngoro Na na hapa nginewe, vijana nataka tupatane vizuri. na ndirenda tunyitanire wega. Wale vijana awachaolewa, Anake aria kana mbeu njithi iria itahikanitie, unapoanza mambo ya tendo la ndoa kabla kuolewa, mungianjia gukomania mutahikanitie, huko katika kategori hii, we riu wi haha. one of the things that makes people have a soul tie, Undu umwe uria utumaga andu makorwo na undu ucio wa kuohithanio, ni ile hali ya kufanya tendo la ndoa nje ya kuwa amuchaoana. ni undu ucio wa gukomania mutahikanitie, Na hapo ndio mambo iko mengi. na hau niho he maundu maingi. So tuko na watu watatu tunataka tuangalie, Uguo twina andu mithemba itatu ndirenda turore, ambaye wanaweza kuongea maneno katika maisha yako, aria mangiaria ciugo iguru ria muturire waku, uweze kusaidika ama uweze kupata laana katika maisha yako. uteithike kana ugie kirumi iguru ria muturire waku. Mtu wa kwanza Mundu wa mbere tumemuona ni yule ambaye ni wewe, tuona mundu ucio wa mbere ni we, unazungumza maneno ukaria ciugo juu ya maisha yako iguru ria muturire waku bila kujali, utekumaka, ama wakati mwingine kana mahinda mamwe unazungumza ukiwa unajali ukaria wina mutino na unajibariki. ukerathima. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Genesis 29 kiambiriria 29 Genesis 25 kiambiriria 25 29 to 34. 29 ngina 34. Hapa tunasikia historia ya mtu anaitwa Esau Haha turaigua rugano rwa mundu wetagwo Esau na ndugu yake ambaye anaitwa Yakobo. na muru wa ithe wetagwo Jakubu. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Huyu Esau Esau uyu ri pamoja na Yakobo hamwe na Jakubu walikuwa ni wana wa Isaka. mari ciana cia Isaka. Wakati walipoendelea kuishi, O riria mathiete maturanetie, ikawa baba yao ameendelea kuseeka, igikinya handu ithe wao agikorwo riu ni na akurire, desturi ya wana wa Israeli ama hapo mwanzo, na kuringana na uria kuu kwari, kabla mzee kwenda, muthuri atanahurũka ri, watu wengi hata wa leo, ona umuthi uyu mtu yule ameenda kwa miaka mingi, mundu uria uthiete kana uria mukuru, anapokaribia kupumzika, riria akuhiriria kuhuruka, anaishi kwamba kuna mambo anahitaji kuzungumza kwa watoto wake. ni aiguaga hena undu ekwenda kwariria ciana ciake. Na kila kabila, hata nchi yetu ya Kenya, Ona nduriri ciothe thiini wa bururi wa Kenya, utaona mtu akiwa mzee sana wona mundu mukuru muno anaitana watoto wake pamoja na familia yake, etaga ciana ciake hamwe na family yake, anawakalisha na anawazungumzia akamaikaria na akamariria kama vile ilivyokuwa hapo mwanzo. o ta uria kwari kiambiriria. Sasa huyu mzee Riu muthuri uyu ri alipokaribia kuwa ni akiwa mzee, riria akuhiriirie gukura kana riria akawa akurire, anataka aweze kubariki watoto wake, akienda kurathima ciana ciake, na kulingana na desturi, na kuringana na uria mekaga kana mutugo wao, yule mwana wa kwanza mwana uria mukuru alikuwa na kitu inaitwa birthright.
niwe ali na kihoto. Huyu ambaye alikuwa na birthright, Uyo aliwe ali irigithathi, ilikuwa na mambo mengine mazuri yaliyokuwa na batana na uzaliwa wa kwanza. ni hali na maundu maria marumanagirira na gukorwo wi irigithathi. Kwa mfano, Kwa muhano, yeye ndiye alikuwa kama kichwa ya familia hiyo wakati mzee hayuko. we niwe akoragwo niwe muthuri wa mucii riria ithe wao atari kuo. Yeye ndiye alikuwa kiongozi. We niwe ari mutongoria. Hata katika jamii zetu siku hizi, Ona thiini wa family citu muthi, yule kijana wa kwanza unakuta kwamba anachukuliwa kwamba kama mzee hayuko, yeye ndiye anashikilia katika hali ya kulete mandugu na dada zake pamoja. muri uria mukuru niwe ucokanagiriria mucii. Sasa hawa wakawa wanatembea, hawa vijana Uguo ario aya magikorwo ni maratwarana katika wakati fulani. imahinda-ini mana. Najua historia ya mtu anaitwa Esau, Ni njui ni muĩ rũgano na rũu, mnajua mtu alikuwa anaitwa Yakobo. na ni muĩ ũhoro wa Jakubu. Siku moja Muthenya ũmwe katika maisha yao wakiwa wanaendelea, mũtũrĩre-inĩ wao o magĩthiĩ na mbere, mtu huyu anaitwa Esau mũndũ ũyũ wetagwo Esau akawa na njaa, akĩhũta ikamsumbua sana. na ĩkĩmũgia mũno. Wakati ilimsumbua, Rĩrĩa yamũgiire, akakutana na ndugu yake agĩcemania na mũrũ wa ithe haya anaita Yakubu. ũrĩa wetagwo Jakubu. Akamwambia Yakubu, Akĩmwĩra Jakubu, mimi niko na njaa, niĩ ndĩ mũhũtu, naomba unipe kitu nikule. ndahoya ũhe kĩndũ ingĩrĩa. Yakubu kwa sababu ya kuwa na wazo lingine tofauti, Nĩ ũndũ wa mũndũ gũkorwo ena meciria mangĩ ngũrani, akamwambia kimchezo tu, akĩmwĩra ũguo na itherũ, kama unataka kitu changu nikupee, okorwo nĩ ũkwenda irio rĩ, niuzie uzao wako wa kwanza. nyenderia igai rĩaku rĩa ũrigithathi. Esau kwa sababu tu kuona hii ni kitu bure tu, Nĩ ũndũ wa Esau kuoya igai na mũhũthia, akamuuliza sasa, uzao wangu akĩmũria rĩu igai rĩakwa rĩ, utanisaidia wapi? kũndeithia ku? Na hata sasa niko katika hali ya kwenda hũtĩte o nginya ndĩ hakuhĩ gũkua, mimi nataka chakula tu. niĩ kwenda o irio. Yakubu akamwambia, Jakubu akĩmwĩra, one condition, ngũkũhe na wahingia ũndũ ũmwe, swear to me wĩhĩte to give me your birthright. atĩ nĩ ũkũhe igai rĩaku. Unajua wapendwa, Reke ndĩmwĩre endwa, hiyo kitu hata ukijaribu kukiangalia, ũndũ ũcio no ngĩũrora, alafu tuseme umekuja uniambie, arabu tũcoke ũke ũnjĩre, we nipe huyo upasta. we nengera ũhunjia ũcio waku. Sasa mimi nafikiria naangalia sasa hii mtu ananiuliza nini, na hata nikimpea hata kuwa. Rĩu ũkona rĩu ũyũ reke ndĩmũnengere ona ndamũne atangĩgĩtuĩka. Esau akaangalia tu katika ile macho ya kibinadamu, Esau arorire tu na maitho ma ũmũndũ, akahapa, akĩhĩta, akamwambia chukua. akĩmwĩra we oya. Basi Yakubu akafurahi, Jakubu agĩkena, akamwambia kwa sababu umehapa kuniuzia uzao wa kwanza, nĩ tondũ nĩ waĩtĩkĩra kũnyenderia irigithathi, chakula ninakupea. oya irio. Akapewa chakula, Akĩheo irio, akakula, akĩrĩa, akashiba, akĩhũna, akasahau, akĩriganĩrwo. lakini amezungumza No nĩ arĩtie mambo juu ya maisha yake, ciugo igũrũ rĩa mũtũrĩre wake, akiwa anapeana uzao wake. akĩheana igai rĩake. Takuja kujua pale mbele, Nĩ tũĩ hau mbere, wakati baba yake aliseeka, rĩrĩa ithe akũrire, ikafika wakati wanatakikana kutengeneza chakula wapee mzee awabariki. ĩgĩkinya ihinda rĩu ithe akiuga athondekerwo kĩndũ kĩega nĩgetha Soma marathi. vizuri maandiko. Thoma wega maandĩko. Baba yake hakuwa naona, Ithe ndonaga, lakini alikuwa na uwezo wa mapua, no nĩ arĩ na ũhoti wa kũnungĩra. anajua harufu ya watoto wake. Ũguo nĩoĩ ũrĩa ciana ciake inungaga. Naye Yakubu Ũguo Jakubu akasikia mambo kutoka kwa mama yake. akĩigua ng'ina akiuga. Ujua ilikuwa ni desturi kwamba kijana wa kwanza ndiye alikuwa anapewa hiyo urithi. Na tuga atĩ warĩ mũtugo wao mwana wa mbere nĩwe warĩ na igai. So mama akaambia Yakubu, Ũguo ng'ina akĩra baba Jakubu, yako anataka chakula ithe waku nĩ arenda irio ili akubariki. na nĩgetha akũrathime. Yakubu alikuwa anajua desturi yao, Jakubu nĩ amenyete ũrĩa gũthiaga na mbere, akauliza maswali. akĩũroria ciũria. Mama yake akamweleza vile atafanya. Ng'ina akĩmwĩra ũrĩa egwĩka. Akaenda Agĩthiĩ, akatengeneza chakula, akĩharĩrĩria irio, akalisha baba yake. akĩhe ithe, Mama akamvalisha nguo ya Esau.
na kengina agikira Jakubu nguo cia Esau. Ukisoma sana Kiugo kia Ngai kirauga atiriri, neno la Mungu lasema kiugo gigatwira Isaka aliuliza, Isaka oririe, nasikia sauti ndiraigua mugambo ni ya Yakubu, ni wa Jakubu, harufu munungo ni ya Esau. ni wa Esau. Kijana akamwambia nini? Muri uyu akimwira atia, Ni mimi mtoto wako Esau. ni nie muruguo Esau. Kwa nini Yakubu alisema ni mimi mtoto wako Esau? Niki giatumire Jakubu auge ni Esau? Esau alikuwa amemuuzia Esau ni amwendeirie katika anga ya kiroho. thiini wa riera ria kiroho ri, Yeye alikuwa ni Esau, ali ni Esau, lakini mwili no mwiriri alikuwa Yakubu. wale wa Jakubu. Lakini akiambia baba yake, mimi ni mtoto wako wa kwanza Esau, No akira ithe nie ndi murio waku wa mbere Esau ri, alikuwa anamaanisha niguo augaga. kwa sababu gani? Niguo kwari ni undu ki? Esau aliapa, Tondu Esau ni ehitite, akamuuzia uzao wa kwanza. akimwenderia igai ria urigithathi. Alipomuuzia uzao wa kwanza, Amwenderia igai riri ri, ni ukweli nima Yakubu akiambia baba yake, uguo Jakubu akira ithe mimi ni mzaliwa wako wa kwanza Esau, ati nie ni nie irigithathi riaku alikuwa Esau. anamaanisha Uguo niguo kwari, kwa sababu tayari Esau alikuwa amempea ni tondu Esau ni aheanite uwezo wa maneno yanayozungumzwa. hinya wa ciugo iria turaria. Bwana apewe sifa. Mwathani agocwo. Ni nini ililete sasa hayo yote? Niki kiarehete maundu maya Baada ya Esau kuuza uzao wake thutha wa Esau kwendia kwa maneno urigithathi aliyoyazungumza, kugerera ciugo, aliweza kupoteza uzao wake wa kwanza. ni ateire igai riake. Uzao wa kwanza ulikuwa na ile kitu tunaita priestly role within the family, Uria wari no ndu wa kugarurania maundu thiini wa family, lakini akaweza kuupoteza no akiute na bila ile baraka ya uzaliwa wake wa kwanza. na kirathimo kiu giake kia urigithathi. Bwana atukuzwe. Mwathani agocwo. Kwa hivyo Esau alipoteza urithi wake, Uguo Esau agite igai riake, akapoteza ile kitu tunaita leadership, akiurwo ni utongoria, akapoteza the priestly role, akiurwo ni uthinjiri. alafu ile masikitiko yake Na riu thutha ucio mathina make wa kwamba amechutia yale amefanya, na kwirira kuingi, it was irreversible. Haingeweza kurejelea nyuma. undu ucio ndungiacokire uria hari mbere. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Na pia kupitia kwa maneno aliyozungumza, Na kugerera ciugo iria aritie, yalileta impact katika lineage ya uzao wake. gukirehe thina thiini wa ruciaro rwake. Wapendwa, Edwa, angalia jinsi maneno yako yanaweza kudhuru maisha yako ya sasa na ya siku za baadaye. rongoria uria ciugo ciaku cingirehe thina muturire-ini wa umuthi ona kana wa rucio. Nataka tu kupitia wachache waliozungumza mambo fulani, alafu tuingie katika jambo la pili. Gwenda turore andu maiganona aria mariririe ciugo. Ukiangalia Matthew 26 Ukirora Mathayo 26 kuanzia 26 kwambiriria 69 to 75, kwambiriria 69 na mtu anaitwa Petro. mundu wetagwo Petro. Petro alikuwa anapendwa sana Endetwo muno na Yesu. ni Jesu, Alikuwa anapendwa na hata alikuwa amefanya kazi mzuri sana. na Petro ni arutite wira mwega muno, Akawa anafanya kazi ya Mungu, ni arutaga wira wa Ngai, akawa anaendelea vizuri. agithie na mbere o wega. Lakini siku moja No muthenya omwe Yesu akamuuliza Jesu akimuria, kama anampenda. hihi ni unyendete? Akasema anampenda. Akiuga ni ngwendete. Lakini sasa bahati nyingine No handu hangiri akamwambia, wewe naona kama utanikana. Jesu akimwira, ndirona we ta uri ngana. Petro akasema hapana. Petro akimwira ca. Sasa ukisoma hapo ukiendelea, Riu athoma hau guthi na mbere, wakati walikuwa katika courtyard,
riria mari handu mareri wakati Yesu amekuwa ameshikwa sasa, ihinda riri riria Jesu anyititwo, wakati wanapozungumza riria mararia watu wakamuuliza hapo nje, andu makiurania hauja, kwa sababu Petro ni tondu Petro alikuwa anatembea vizuri sana athiaga wega biu katika njia ya kumcha Mungu. thiini wa kurongoreria Ngai. Maandiko yanasema kwamba hata kutembea kwake ilikuwa kama Yesu. Kiugo kia Ngai gikauga ona athiaga ta Jesu, njia zake, matendo yake ilikuwa kama Yesu. cieko ngina kwaria no ta Jesu. Hata akaulizwa, akiurio, wewe unaonekana kama mfuasi wa Yesu, we uhana murumiriri wa Kristo. Maandiko yanasema nini? No maandiko marauga atia? Yesu akakataa. Petro akakataa. Petro agikana. Na mara ya pili, na rita ria keri, wengine wakatembea, andu angi magioka akamwangalia, makimurora, akamuuliza mara ya pili, makimuria rita ria keri, tena akakataa, akikana. Tena baadaye ringi hau thuthaini akaulizwa mara ya tatu, akiurio ria gatatu, tena akakataa, agikana. Baada ya kukataa mara ya tatu, aregari, jogoo akafanya nini? Akawika. Jogoo igukuga. Mtu anaitwa Petro akakumbuka, mundu wetagwo Petro akiririkana, akalia sana, akirira muno. Bwana atukuzwe. Mwathani agocwo. Yale mambo matatu, maundu mau matatu aliyozungumza kutoka kwa kinywa chake, maria aririe kuma kanwa-ini gake, yange affect sana sana kanisa, ni mangiacenjiria muno muno kanitha. Kwa sababu ni undu wakati Yesu alikuwa anaenda, riria Jesu athiaga, alimwambia we Petro, you are the rock. akira Petro, we niwe ihiga kana muthingi. Alikusudia amwachie kanisa, erigireire amutigire kanitha. Lakini haya mambo matatu, no ni undu wa maundu mau Petro matatu, kumkana Yesu, Petro kumukana Jesu, yangelete a very big impact katika maisha ya Wakristo, ni mangiarehire ucenjio munene muturire-ini wa Kristo, kwa sababu aliweza kukana. no ni undu ni akanire, lakini kwa sababu ya utukufu wa Bwana Yesu Kristo, no ni undu wa Jesu Kristo, hapo mbele tutaona vile alivyoweza kufanya, ni tukuona hau mbere uria ekire, ili akaweza kuondoa hayo mambo yaliyonenwa na Petro, nigetha eherie ciugo icio ciaritio ni Petro, ili yasiweze kudhuru Mkristo, na nigetha citigaturehere thina ambaye ni wewe na mimi, ithuĩ niĩ nawe. na ndio maana siku ya leo na nikio muthenya wa umuthi tunamtukuza huyu Yesu. ni turagoca mwathani uyu. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Nitaka uangalie ngwenda urore jinsi alimukana mara tatu, uria amukanire maita matatu, lakini sifa kwake Yesu Kristo, no Jesu agirogocwo sababu aliweza kuyaondoa mara tatu. ni tondu ni eheririe ciugo icio maita matatu. Akaondoa mara ya kwanza, akiheria rita ria mbere, akaondoa mara ya pili, akiheria rita ria keri, akaondoa mara ya tatu, akiheria ria gatatu, akamwambia sasa chunga kondoo wangu. akimwira riu ndorera ng'ondu ciakwa. Iko mbele tutapata. Na hau mbere wathoma ni ukuona. Bwana atukuzwe. Mwathani agocwo. Taka tuingie katika mtu wa pili, tuingire kwi mundu wa keri, ili Bwana aweze kutusaidia. nigetha mwathani atuteithie. The word is spoken by a person of authority. ciugo ciaritio ni mundu wa iguru riaku kana wina hinya gugukira. Tuko na watu walio katika mamlaka tofauti tofauti. Twina andu me ngathi ngurani ngurani. Tuko na wazazi, twina aciari, tuko na watu wanaitwa viongozi, atongoria, na tuko na watu tumeweka katika maofisi zetu na tumewapa mamlaka, na andu aria tuigite maofisini aria tumahete wathani, na tukawapea mamlaka ya kufanya, na tukamahe wathani wa kuhingia. Kwa mfano, muhano, sisi watu wa Kenya, ithuĩ andu a Kenya, tumeweka rais wa nchi ya Kenya, tuigite rais kana president wa bururi uyu, tukampea mamlaka na tukamuhe wathani kwa rais wetu wa nchi ya Kenya, gutuika wa mutongoria wa bururi uyu. Sisi wananchi wetu wa Kenya, ithuĩ twita andu a Kenya, tumeweka magavana, twikirite magavana katika ofisini, na tukawapea mamlaka, na tukamahe wathani ili waweze kufanya kazi, nigetha marute wira. Vivyo hivyo katika MCA, oguo our MCA, vivyo hivyo katika our chiefs, assistant chiefs, ona mashifo, ACC, DCC, ACC na DCC, pamoja hata polisi. ona borithi. Ndio unaona polisi anaweza kuwa mnyama kidogo, nikio wonaga borithi no akorwo nyamu nini, anakuja na kapingu, agoka na fingo. Wewe ni jitu kubwa,
wewe kimundu kinene akwambia umefanya makosa, akwira ni wihitie naomba nikuweke pingu. na da kuhoya uitikire Wewe gwikira unanyorosha mikono we ugatamburukia moko na yeye anakuweka pingu. agagwikira mashegera. Sio kwa sababu alikuwa na nguvu nyingi, Ti ati ni undu ena hinya si muingi, eti kwa sababu yeye ni mkubwa, ti ati ni undu ni munene, lakini kwa sababu ako mtu wa mamlaka ni undu mundu wi wathani ambaye amepewa uria uhetwo katika njia tofauti tofauti. njira-ini ngurani ngurani. Vivyo hivyo O uguo ri tuko na mtu tunaita mchungaji. he mundu twitaga muhunjia. Mchungaji amepewa nafasi ya uongozi. Muhunjia ni ahetwo utongoria, Is a person of authority, ni mundu wa wathani, a spiritual leader wa kiroho, mutongoria wa kiroho upon your life. iguru ria muturire waku. When you submit to him or her, Ukimwathikira is now a person of authority ni mundu wina wathani juu ya maisha yako. iguru ria muturire waku. Sasa nataka tuangalie watu wachache Reke turore andu maigana ona ambaye walizungumza maneno aria maririe ciugo yakaweza kulete impact katika maisha. na makirehe gucenjia kwa Kumbuka muturire. ujumbe tulio nao Ndumiriri iria twina uririkane is the power in spoken words. ni hinya uria wi ciugo-ini ciaritio. Usipoteze pairing. Ndukaorwo ni ndumiriri iyo. Bwana atukuzwe. Mwathani agocwo. Jambo mtu wa kwanza nataka tuangalie Mundu wa mbere gwenda turongorerie ni mtu anaitwa Ahithofel. ni mundu uretwo Ahithofel. Ahithofel alikuwa ni mshauri wa Daudi. Ahithofel ari ni mutari wa Daudi. Andika nasema kwamba kiugo kia Ngai gikauga, that is in the book of 2 Samuel. ni Samueli wa keri Ukisoma chapter 15, chapter 16 na chapter 17 utapata story yote ungithoma 15 16 ni ukuona ndumiriri iyo yothe ambaye inazungumza kuhusu mambo ya Ahithofel pamoja na Daudi. iria iraria uhoro wa Ahithofel hamwe na Daudi. Sasa Ahithofel alikuwa ni mshauri wa Daudi, Ahithofel ari ni mutari wa Daudi, lakini kwa wakati moja uguo ihinda rimwe ri wakakosana na Daudi. makihitania na Daudi. Kuna wakati Daudi alikuwa amepanga vita, Na riria Daudi endaga abangite mbara, akiwa na nia ya kuenda kupigana vita, ena undu ucio wa guthi kurwa ri, akawa amepanga jeshi, agikorwo ni ahaririirie ita, lakini huyo Ahithofel no Ahithofeli akaenda katika sehemu ya adui agithie mwena uria ungi wa thu na akapeana ushauri. na akimahe thiri. Badala apeana ushauri kwa Daudi, Handu ere Daudi ri, akaenda akapeana ushauri kwa adui wa Daudi. agithie agitara thu cia Daudi. Ujumbe ukaweza kumjia haraka Daudi, Ndumiriri iyo nayo igikinyira Daudi ona ihenya, akaweza kusikia hayo, akigwa ciugo icio. na hapo mbele tutaona vile aliweza kubadilisha hayo maneno. Na hau mbere ni tukuona uria acenjirie maundu macio. Ahithofeli sababu ni mtu alikuwa katika mamlaka, Riu Ahithofeli tondu ari mundu wi wathani, alipoenda ukiangalia katika Samuel chapter number 16, ungirora thiini wa Samueli 16 verse number 20, mirongo iri, mtu anaitwa Absalom aliweza kuuliza Ahithofeli aweze kumpa ushauri. mundu wetagwo Absalom ne oririe Ahithofeli amuhe mataro, Na Absalom ndiye alikuwa amepanga waende kupigana na watu wa Daudi. na Absalom niwe wabangite mathi kurwa na andu a Daudi. So kuna mambo Ahithofeli aliweza kueleza Absalom. He ciugo Ahithofeli erire Absalom Katika Samueli wa pili thiini wa Samueli wa keri 16:21, 16:21, Ahithofeli aliweza kupeana ushauri kwa huyu Absalom. Ahithofeli ni aheire Absalom otaro, Akamweleza jinsi ataweza kufanya, akimwira uria egwika, na yale alikuwa anamueleza yangeweza kuwa ya kweli, na uria amwiraga ni makwarima, kwa sababu huyu alikuwa ni kiongozi, ni tondu uyu ari ni mutongoria, alikuwa anajua majeshi ya Daudi na vile wanafanya kazi, ni tondu ni amenyete Daudi na ita riake uria marutaga wira. so alikuwa anawaeleza ile kitu Kiingereza tunasema tactical weaknesses. Uguo ni amuheaga njira iria cingituma ahote gutoria.
na akaweza kupeana ushauri mzuri sana. na akiheana utaro mwega muno. Na hawa isipokuwa hapo mbele tutaona vile Daudi aliweza kucounter, na nitukuona uria Daudi ahotire kumatoria hiyo mambo yote. Ahithofeli aliweza kupeana, hawa wana wa Daudi na jamii yao wangeweza kushindwa. kugikorwo ni marumireire uria Ahithofeli augite, Daudi ni mangiatoririo. Bwana atukuzwe. Mwathani agocwo. Kwa sababu ukiangalia katika katika hapo katika maandiko, ni tondu ungithoma hau maandiko-ini ri, tunaona Daudi alipoelezwa, ni turona ati Daudi ataririo, kuna mambo aliweza kuzungumza, kwi ciugo aririe to counter, iguru rigie kumanina, iweze kutoa yale yote aliweza kuzungumza. Undu waninire ciugo iria cianinire hinya uria maritie. Mtu mwingine tuangalia katika Genesis chapter number 49. Mundu ungitorore thiini wa kiambiriria 29 kuanzia 3 mpaka 4. Kiambiriria Genesis 49. Genesis 49 kuanzia 3 mpaka 4. kuma 3 nginya 4. Tunaona kwamba ni turona atiriri, mtu tunaita Ruben aliweza kulaaniwa. Mundu wetagwo Rubeni ni arumirwo. Wakati aliweza kulaaniwa, na riria arumirwo, mambo yakaweza kuwa makali, maundu magituika marito muno. Kwa sababu Ruben kuna jambo alifanya, ni tondu Ruben hena undu ekire, akaweza kufanya tendo la ndoa pamoja na ile tunaita concubine ya baba yake. Akomire na etagwateo Thurea ya ithe. Bwana asitukuzwe. Mwathani agocwo. Na wakati hayo yote yalifanyika, mwisho tutakuja kuona vile mtumishi wa Mungu Musa aliweza kubariki hawa wana wa Israeli. Nitukuona uria Musa acokire akirathima ciana icio. Kwa hivyo hata kama Yakobo aliweza kunena laana kwa wana wake, uguo na ngikorwo Jakubu ni arumite Rubeni kwa sababu ya yale aliyotenda, ni undu wa uria ekite, lakini tunaona hapo mbele Bwana atatusaidia tuweze kujua vile Musa alifanya. No nitukuona hau mbere uria Musa ekite. Mtu wa mwisho, mundu wa mwisho, a person, word is spoken by a person you have soul ties with. ciugo ciaritio ni mundu mwana korwo mwi ndugu-ini. Genesis 29:15 to 35. Kiambiriria 29 15 mpaka 35 ngina 35. Tunaona mtu anaitwa Yakobo. Ni turona mundu wetagwo Jakubu, ambaye aliweza kutorokea katika inji nyingine kutoka kwao wakati yale mambo yalitokea pamoja na ndugu yake Esau. Thutha wa kugia na bara na Isaka nitukuona akiura agathi bururi ungi, akatorokea kwa Laban, akiurira kwa Labani. Wakati alikaa pale athi koure, nakumbuka maandiko yanatuambia kwamba yule mtoto mdogo ama msichana mdogo hangeolewa kabla mkubwa kuolewa. Uririkana kiugo gitwiraga ati muiritu munini ndangiahikire mbere ya uria mukuru. Ukisoma hapo pote, ukithoma hau hothe ri, unaona mtu anaitwa Yakobo, ukona mundu wetagwo Jakubu. Yeye alikuwa anampenda mtu anaitwa Rachel sana. Niendete Rakeli muno. Rachel alikuwa msichana mkubwa, Rakeli tiwe ari mukuru. Lakini maandiko yanasema no kiugo kia Ngai gikauga atiriri, Yakobo alimpenda Rachel sana, ati Jakubu niendete Rakeli muno. Sasa wakati iliendelea, riu riria gwathire na mbere, yeye alipewa yule msichana wa kwanza, aheirwo muiritu uria mukuru. Maandiko yanasema kiugo kia gikauga baadaye akafanya miaka mingine 7 ati akiruta wira o ringi miaka 7, sababu ya upendo ule alikuwa nao juu ya Rachel, ni undu wa uria endete Rakeli. Basi ikafika wakati wanatoka, igikinya riu ihinda riao kumagara kurejea katika nchi yao, nigetha macoke bururi wao, kwa sababu kile kilichomfanya atoroke, gitumi kiria giatumite yale ore machungu yaliyokuwa katika ndugu yake na ruo ruria rwari thiini wa moyo yalikuwa yamerudi chini. ni macoka cokete thi. Sasa katika harakati hiyo, riu undu-ini ucio hapa kwa Laban, hau ha Labani, Labani alikuwa na miungu yao, ari na ngai ciake walikuwa wanaabudu iria mahoyaga. Sasa riu ri, wakati wanahama,
riria mathamaga Rachel maandiko yanasema kwamba akaona si vizuri huyu baba yake aendelee kukaa na hii miungu yao. Akiona ti wega ithe athie na mbere guikara na ngai icio, Akachukua. agicioya. Wakati wamekalia, wakati wanaanza safari, Riria mambiriirie rugendo, wakiwa kwa barabara kabla waende mbali, me rugendo-ini matathiete hanene, Labani akawasimamisha na akatumana. Labani akimarugamia na Kwa nini agitumana, mnataka kunitenda haya? akiuria muranyamaria Kwa niki, nini mnaenda na vitu zangu? mwathie na indo ciakwa niki. Yakobo kwa sababu alikuwa amelelewa katika hali ya kiungu, Jakubu tondu areretwo ngai-ini ri, hizi mambo ya miungu hakuwa we ndoĩ ũhoro wa ngai ingĩ, anaijua. ndamenyaga. Lakini wakati Labani aliuza, No rĩrĩa Labani oririe, huyu akakasirika sana, mũndũ ũyũ wa Ngai akĩrakara mũno, akasikia uchungu sana. akĩgĩa ruo rũingĩ mũno. Na hapo hata hakuwa anajua Rachel ndiye amekalia miungu hii. Ona ndamenyaga Rakeli nĩwe ũkuĩte ngai ici. Maandiko yanazungumza mambo fulani kuhusu Rachel. Kiugo kĩa Ngai nĩ kĩaragia ciugo ciĩgiĩ Kwamba Rakeli, alikuwa katika zile nyakati zao, atĩ arĩ mahinda-inĩ marĩa vile mao, aliweza kusema. na ũrĩa augire. So mahali alikuwa amekalia, Rĩu harĩa aikarĩte thĩ, hakuambia amuke, nderirwo arahũke, kumbe amekalia hiyo miungu. nĩ tondũ nĩ aikarĩire ngai Na icio, Yakobo hakuwa anajua na Jakubu ndamenye. sababu ile ya uchungu. Nĩ ũndũ wa mang'ũrĩ mau rĩ, Akasema kama kuna mtu amechukua miungu ya Labani, akiuga kũngĩkorwo kwĩ mũndũ woete ngai cia Labani, alaaniwe na afe. angĩrorumwo na akue. Sababu aliyazungumza na uchungu. Nĩ tondũ ciugo ici arĩ ciarĩtie na ruo. Ukisoma ukiendelea Ũngĩthoma gũthiĩ na mbere, hapo mbele utakuja kuona kwamba maandiko yanatuambia ũngĩthoma kiugo kĩa Ngai kĩratwĩra kwamba atĩrĩ, Rachel wakati alikuwa anapata mtoto wa pili, atĩ rĩrĩa Rakeli agĩa mwana wa kerĩ, Benjamin, Benjamin, alifariki. hau nĩho akuĩrĩire. Hapa ndio nataka kuzungumza kwa sababu ya wapendwa wetu. Haha nĩho ngwenda kwaria nĩ ũndũ wa endwa aitũ. Kuna watu wengi maisha imekuwa na shida He andũ aingĩ mĩtũrĩre yao ĩna thĩna kwa sababu ya soul ties. nĩ ũndũ wa kũnyitana kũu gwa Wewe kĩroho. unaingia katika relationship, Ũkaingĩra ndũgũ-inĩ, mnaanza kudanganyana ama kuambiana ukweli. mũkahenania kana mũkerana ma, Mimi nimekupenda, niĩ nĩ ngwendete, mimi utanioa, niĩ nĩ ngũkũhikia, mimi nitaolewa na wewe, ngũhikio nĩwe, na kama sio wewe sitaolewa. okorwo tiwe niĩ ndikũhikio nĩ mũndũ ũngĩ. Mnaanza kuishi pamoja, Mũkanjia gũikara hamwe, nakaa mwaka moja, mwaka wa mbere, labda mbili, ĩrĩ, wakati mwingine mnaweza kuwa mmepata, Mungu amewabariki na wana, rĩmwe Ngai akamũrathima na alafu ciana, mnaanza kukwazana, mũkanjia kũmenana, wewe unatoka. we ũkaumagara. Yule ambaye mlikuwa mnaishi naye, Ũrĩa mũraikaraga nake, kwa sababu kuna maneno mlizungumza pamoja nĩ naye, tondũ he ciugo jinsi mwarĩtie, mtaishi vizuri, ũrĩa mũgũtũrania jinsi wega, mtachenga ghorofa, ũrĩa mũgwaka ngoroba, jinsi mtakula vizuri, ũrĩa ũrĩmũigaga wega, jinsi mlipigana picha mkikaa vizuri, ona tũbica tũu mwahũragwo jinsi mũpũcĩte mlikuwa wega, mna smile. ũrĩa mwasmairaga. Sasa umemwacha kwa mataa, Rĩu nĩ wamũtiga matawa-inĩ, ananena maneno ya uchungu akaria ciugo cina kwamba ruo, wewe umeniwacha, okorwo we nĩ wandiga, hata mahali utaenda ona kũrĩa ũgũthiĩ hautaolewa, ndũkahika, hautaoa. ndũkahikania. Dada anatoka, Mwarĩ wa ithe witũ agathiĩ, anaenda agathiĩ muda kidogo, ihinda inini anapata mchumba mwingine, akagĩa mwendwa ũngĩ, wanapata mwana moja, makagĩa kana kamwe, ndoa inaharibika, gũgathũka, anarudi anakaa kwao, agacoka kwao, anakaa kidogo kidogo, agaikaranga hanini, anapata mchumba mwingine, akagĩa mwendwa ũngĩ, anaingia katika hiyo ndoa, makaingĩra kĩhiko-inĩ, wanaweza kubarikiwa na mwana no marathimwo na na ciana wanakosa kuwa na mwana, kana mage, kaa mwaka moja mbili, ningĩ aikara mwaka ũmwe erĩ, wanakosana, makamenana, inakuwa ni kijana, ĩgakorwo nĩ mwanake yeye ndiye alikuwaza huyu dada, nĩwe wahĩngĩcire dada mũirĩtu kaongea mũna, mambo ya uchungu, akĩaria ciugo cina ruo. wewe ndio uliweza kuvunja upikira wangu, We niwe waninire na sasa umeniwacha, na rĩu nĩ wandiga, sasa umeenda, rĩu nĩ wathiĩ, umeniharibia maisha, nĩ wathũkĩria ikiwa mũtũrĩre, najua tulikuwa tuishi na wewe, njũĩ tũrarĩ tũikaranie nawe, hata utaoa, ona ndũkahikania, yote utaoa, ũrĩa ũkahikia hamutaishi vizuri. mũtigaikara na thayũ. Huyo dada Mwarĩ wa ithe witũ ũcio amenena katika uchungu, aria na ruo, maana mlikuwa mumeahidiana nĩ tondũ nĩ mwarĩ na kuishi irĩko, katika ndoa, mũtũre katika mũikanĩtie upendo, na wendo katika ushindi, na gũtoria, umemuacha. nĩ wamũtiga. Kijana na anaoa,
mwanake nake akahikania anakwazwa na huyu ameolewa, akarakario nĩ ũcio ahikĩtie anamwacha, akamũtiga anakaa mwaka moja mbili, mwaka ũmwe ĩrĩ anaoa mwingine, akahikia ũngĩ wanakaa kidogo, magaikara hanini wanazaa, magagĩa ciana wanawachana. magatigana Kijana anaanza ulevi, mwanake akanjia njohi anavuta bangi, bangi anapoteza network. agatukanĩrwo. Kwa sababu gani? Nĩ gĩtũmi kĩrĩkũ? Maneno yaliyozungumzwa ciugo iria na yule marĩtie mtu aliyekuwa anamwamini sana, na mũndũ ũrĩa mendanĩte na makayetĩkania mũno kaanza kuishi na yeye, na makĩambia makĩanjia gũikara wakaambiana nake tutaoana, makĩrana nĩ tũkahikania na wakaanza kuishi pamoja, makĩanjia gũikara hamwe lakini wakaachana katika uchungu. no magĩtigana naruo. Maisha nyingi, Mũtũrĩre maita maingĩ, katika ndoa nyingi, ihiko-inĩ nyingĩ, changamoto nyingi mathĩna maingĩ zinaingia katika maneno yaliyozungumzwa, ciumanaga na ciugo ciarĩtio, aidha katika uchana wako either ũnini-inĩ waku ama wakati umekuwa mtu mzima. kana rĩrĩa wĩ mũndũ mũgima. Bwana atukuzwe. Mwathani agocwo. Haleluya, Haleluya, haleluya. haleluya. Tuko pamoja. Twĩ hamwe. Tuangalie katika maisha yetu wapendwa, Rekei tũrore mũtũrĩre witũ. some of the problems that we have, Mathĩna mamwe marĩa twĩ namo zingine zinaletwa na maneno yaliyozungumzwa ciumanaga na ciugo ciarĩtio, kupitia sisi wenyewe, either nĩ ithuĩ ene kwa watu walio katika vyeo mamlaka, kana andũ arĩa me wathani-inĩ, ama watu ambao tumeishi katika njia moja, kana andũ arĩa twanakorwo twĩ hamwe nao. na ndio maana Na nĩkĩo gĩtũmi, watoto wetu nĩkĩo ciana citũ wengine wanakosa baraka, imwe ciagaga kĩrathimo. sababu unakuta Nĩ tondũ nĩ ũkoraga you have a single mother, mũtumia single, na kupitia kwa njia aliingia katika single, na kũgerera njĩra ĩrĩa aingĩrire gũkorwo atarĩ na mũthuri-rĩ, kuna uchungu iliingia katika maisha yake. hena ruo rũingĩ mũno rwarumanĩrĩire na Na huyu mũtũrĩre single wake. mother ako na wana mmoja, wawili, watatu, wanne na hata zaidi, No akorwo ena ciana nyingĩ, lakini njia waliwachana na yule ndugu no ũrĩa mwatiganire na mũrũ wa ithe witũ haikuwa mzuri. ndĩarĩ njĩra njega. Huyo dada akanena maneno machungu, Ta rĩngĩ mwarĩ wa ithe witũ akĩaria ciugo cina ama ruo, yule ndugu akanena mambo machungu. kana mũrũ wa ithe witũ ũyũ akĩaria ciugo cina ruo. Sasa unakuta maisha ya huyu dada, maisha ya watoto, maisha ya yule ndugu hayako sawa, Ũgakora mũtũrĩre wa mũrũ kana mwarĩ wa ithe witũ hamwe na ciana ciake ti mwega, kwa sababu ya maneno. nĩ ũndũ wa ciugo. Bwana atusaidie. Ngai angĩrotũteithia. Sasa tufanye nini? Rĩu tũgwĩka atĩa? Jambo la kwanza, Ũndũ wa mbere, we must reverse those words. no nginya tugũkwo ciugo icio, Tubadilishe yale maneno tũcenjie ciugo icio kutoka katika maneno ya laana kuma kũrĩ ciugo cia kĩrumi iwe ya baraka. cituĩke cia kĩrathimo. Kiangalia 2 Samuel Ũngĩrora Samueli wa kerĩ 15:31, 15:31, yale maneno yalinenwa na Ahithofel. ciugo iria ciaririo nĩ Ahithofeli. Daudi alipoambiwa, Daudi rĩrĩa erirwo, alisema katika Samueli wa pili 15:31 akiuga thĩinĩ wa Samueli wa kerĩ 15:31 kwamba wacha hayo maneno yamenenwa na Ahithofel atĩ reke ciugo icio ciario nĩ Ahithofeli iwe bure, cikorwo cia tũhũ, isifanye kazi. cituĩke tũhũ na citikarute wĩra. Na kweli alibadilisha hayo maneno, Na nema nĩ acenjirie ciugo icio na vita wakafaulu. na magĩtoria. Jambo lingine, Ũndũ ũcio ũngĩ, mpaka tumalize the negative words ambazo tumezungumza kwetu, no nginya tugũkwo ciugo cia mũgarũ iria ciarĩtio igũrũ rĩa mũtũrĩre witũ. amen. Amen. Tuombe Tũhoe, baraka juu ya maisha yetu. tũhoe kĩrathimo igũrũ rĩa mũtũrĩre witũ. Lazima tukataane na maneno yaliyo kinyume na maisha yetu katika maombi. No nginya tũregane na ciugo ciothe cingĩkorwo mũgarũ witũ mahoya-inĩ. Tuende kwa watumishi wa Bwana waweze kunena juu ya maisha yetu. Tũthiĩ kwĩ ndungata cia Ngai ciarie ciugo njega igũrũ rĩa mũtũrĩre witũ. Tuliona katika Deuteronomy 33 verse 1 to 29, Nĩ tũrona thĩinĩ wa Deuteronomy 33, 33, usome 1 mpaka 29. 1-29. Musa aliweza kubadilisha maneno yaliyozungumzwa Musa nĩ acenjirie ciugo iria ciarĩtio. na Yakubu
nĩ Jakubu juu ya Israeli. igũrũ rĩa Isiraeli. Wapendwa, Endwa, tuko na tumaini. twĩna kĩĩrĩgĩrĩro. Ndiyo tunaweza kuwa tumepitia changamoto Nĩma no tũgorwo tũgereire magerio-inĩ maingĩ katika maisha yetu. thĩinĩ wa mũtũrĩre witũ. Tumenena maneno Nĩ twarĩtie ciugo yakatusumbua. citũire Kuna yale citũgiaga. yalinenwa Kwĩna ciugo ciekirwo yakatusumbua. citũgiaga. Wacha Bwana atusaidie. Ngai angĩrotũteithia. Nataka tusimame, Ngwenda twarahũke, tuangalie mbele za Bwana, tũthiĩ mbere ya Ngai, tuangalie katika maisha yetu. tũrore mũtũrĩre-inĩ Kama witũ kuna rĩ, jambo lolote inaweza kuwa sisi tumezungumza no gũkorwo gwĩ ciugo ithuĩ twarĩtie ambalo inaweza kuwa kwa njia moja ama nyingine ĩrĩa kũgerera njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ limedhuru maisha yetu, nĩ irehete thĩna mũtũrĩre-inĩ witũ, limedhuru maisha ya watoto wetu, nĩ icũngĩrĩirie thĩna mũtũrĩre ama wa ciana kudhuru citũ, watu ambao tulikuwa na soul tie pamoja na wao. kana arĩa twanendana nao. Tuombe Bwana atusamee, Tũhoe Ngai atũrekere, Bwana aweze kuyaondoa Ngai eherie maũndũ mau ili tupate kupokea baraka. nĩgetha twamũkĩre kĩrathimo. Kama kuna maneno unakumbuka Gũkorwo gwĩ ciugo ũraririkana yalinenwa na kiongozi ciarĩtio nĩ mũtongoria aliyekuwa juu ya maisha yako, ũrĩa warĩ igũrũ rĩa na kwa mũtũrĩre njia waku, moja ama nyingine na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ yanasumbua maisha yako, nĩ igiaga mũtũrĩre waku, Bwana aweze kukusaidia Ngai angĩrogũteithia katika jina la Yesu. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Baba Jesũ. wetu anaweza, Ngai witũ no ahote, na huyu Mungu wetu ni mwema. Ngai witũ nĩ mwega. Tusimame, Nĩ tũrũgamei. omba taka tuende kwa kifupi, Ngwenda tũthiĩ ona njĩra nguhĩ, tuimbe worship song fupi, tũine o gĩthathaio gĩkuhĩ, baada dakika kidogo kila mmoja aende mbele za Bwana, o mwe witũ athiĩ mbere ya Ngai, waambie Bwana yeye ni Mungu. twĩre Ngai we wĩ Mwathani. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. We thank you Holy Spirit of God. Twagũcokeria ngatho. Karibu Yesu, karibu, karibu Yesu, karibu, karibu Yesu, karibu, moyo wangu upone, karibu, karibu Yesu, karibu, karibu Yesu, karibu,
kinywa chako katika jina la Yesu. Ambia Bwana, imekusumbua. Kuna maneno yaliyozungumzwa juu ya maisha yako. Kuna maneno uliyozungumza. Kuna maneno katika jina la Yesu. Vunja kila maneno, vunja kila anga ya kuzimu, vunja kila laana ya maneno, vunja kila ngome ya mwovu shetani katika maisha yako. Open your heart in the name of Jesus. Fungua kinywa chako. Enda mbele za Bwana. Mwambie Bwana anaweza. Mwambie Bwana. Mwambie Bwana. Mwambie Bwana. Daudi alipojua kuna maneno yamenenwa, Ahithofeli aliyageuza akasema maneno hayo yalinenwa na Ahithofeli ninayafanya bure, yasiwe na uwezo katika jina la Yesu. Badilisha, ondoa kila neno la mwovu ibilisi katika hali ya maisha yako. Inaweza kuwa kuna mtu mulipendana naye wakati mwanzo akanena maneno ya uchungu juu ya maisha yako, unayakumbuka yale alikupigia simu akayanena, unayajua alinena nini. Hata mwingine akalia machozi akinena kwa uchungu. Enda badilisha, yaondoe kwa anga yako, yaondoe katika maisha yako katika jina la Yesu. Fungua kinywa chako. Just speak. Reverse those words and revise the word in our lives. We silence it in the name of Jesus. Yale yote I silence katika jina la Yesu. Over my life, I silence them in the name of Jesus. The words that I have spoken against my life, I silence them in the name of Jesus. Mengine unayajua, yaondoe katika jina la Yesu. Yasiwe maagano ulifanya na uliongeleshwa ukakubali. Maagano yakanenwa yakubali, yamekufunga, yatoe katika maisha yako. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Toa kila maneno yaliyonenwa ukafanya maagano, yaondoe katika jina la Yesu. Yakaongewa na waganga, yakaongewa na wachawi, yakaongewa na watu walio na mafahamu. Ulikuwa unaenda kanisa fulani, hadi ukawa kwa lile kanisa ulikuwa unaenda, ulikuwa mtu unasaidia sana. Ulipotoka, yule kiongozi akanena maneno makali juu ya maisha yako, yaondoe in the name of Jesus. In the name of Jesus. We break them in the name of Jesus. We reverse the word. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Netwago koshi In the name of Jesus. Iria tonario. Iria sianario. Zeini wale twale acheso. Iria situekete. Kehingo motolere ine witokai. Netwa siwoko. Zeini wale twale acheso. Igoro le asiana sito. Igoro le famere sito kai. Netwago koshi wakai. Unaweza kuokoka katikati yetu. Wahota gukorowe gatagate-ine gaito. Labda kuna mambo unajua yalizungumzwa mabaya. No gukoro weciwa owecianario. Na umetafakari kupitia kwa mafundisho ya siku ya leo. Ngakogerera kiugo kya umuthi ne watauko. Ukaona kuna njia inakusumbua. Ukona kwe maundu marakugia. Unaomba uweze kusongea mbele. Ndaguthaitha ukuhiririe haha mbere. Labda kuna yale wewe uliyazungumza. Ona no ukoro weciwa waririe. Na unaona yanakusumbua. Hihi we murakaru kana utare murakaru na niona ni irakugia. Mutorere-ine wako. Songea mbele. Ndaguthaitha ukuhiririe haha mbere. In the name of Jesus. Thini wa ritwa ria Yesu. Naweza kuokoka katikati yetu pia. Watagukoro gatagate-ine gaito. Nataka kuombewa wokovu. Wenda kuhoerwo uhonoke. Hilo ndio chanzo la kwanza kuinuka katika Kristo Yesu. Tando ucio niguo ndu wa mbere kumenyana na Kristo Yesu. Mbele ili tuombe pamoja. Ndaguthaitha ukuhiririe ha mbere tuhoe hamwe. Katika jina la Yesu. Ungikorwo wina ifata kana wina ihoya wina rio mbere ya Ngai. Kuhiriria thini wa ritwa ria Yesu. Thank you Holy Spirit of God. Ni wega roho mutheru wa Ngai. Tunakushukuru Jehova. Ni twagucokeria ngatho Jehova. Sababu wewe ni Mungu. Ni tondu wi Ngai. We want to thank you Holy Spirit.
Twagocokeria ngatho roho We mutheru. want to thank you in the mighty name of Jesus. Twagocokeria ngatho thiini wa ritwa ria Jesu. Thank you, Holy Spirit of God. Nĩ thĩ wega roho mutheru wa Ngai. Thank you, Holy Spirit. Thengio roho mutheru wa Ngai. In the name of Jesus. Thiini wa ritwa ria Jesu. We thank you, Holy Spirit. We thank you. Nĩ twagocokeria roho mutheru ngatho. Hallelujah. Hallelujah. We thank you. Nĩ twagocokeria ngatho. Nataka niwaongoze njia, Bwana wasaidie Ndĩrenda ndĩmũtongorie Ngai amũteithie ili Bwana aweze kuondoa. Lakini ukiwa hapa tutamaliza ile ombi. Kama wewe uko hapa na unataka ombi la toba, usiende. na gũkorwo wĩhana ta rĩngĩ ũngĩenda ihoya rĩu rĩa kũhonoka kana gwĩtĩkĩra Jesu twarĩkia ndũgathiĩ. Maana hiyo naongoza sio ombi la toba. Tondũ ihoya rĩrĩ ngũtongoria ti ihoya rĩa gwĩtĩkĩra Kristo. Ombi la kuondoa yale maneno maovu yamenenwa kwa anga yako. Ihoya rĩrĩ tũkũhoya ihoya rĩa kweheria ciugo njũru cianario igũrũ rĩa mũtũrĩre witũ. Katika jina la Yesu. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. In the mighty name of Jesus. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. In the name of Jesus. Ciugo iria cianario Ngai ona kana ciugo twanaria. Father, we want to thank you, Holy Spirit. Ithe witũ nĩ tũgũgũcokeria ngatho. Thank you for ministering Nĩ unto us. wega Ngai nĩ tondũ nĩwe ũgarũraga Ngai. Nĩwe ũcenjagia thĩinĩ wa rĩtwa In rĩa the name Jesu. of Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, nataka tu niwaongoze ombi hili pamoja. Kwenda ndĩmũtongorie ihoya-inĩ rĩrĩ twĩ hamwe. Na itakuwa ni vizuri. No gũkorwo wĩ ũndũ mwega. Mseme Bwana Yesu. Ugai Mwathani Jesu. Ninaondoa maneno yote Nĩndeheria ciugo ciothe yale niliweza kunena juu ya maisha yangu, iria ndanaria igũrũ rĩa mũtũrĩre wakwa, ambaye yamefunga katika njia moja ama nyingine, iria ciohete mũtũrĩre wakwa na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ, kutofanikiwa kwangu. kwaga kũgacĩra gwakwa. Mungu wangu, Ngai wakwa, ninaondoa maneno yaliyonenwa nĩnderegana na ciugo cianario juu ya maisha yangu, igũrũ rĩa mũtũrĩre wakwa, ambaye yamefunga kwa njia moja ama nyingine, iria ciohete na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ, maisha yangu mũtũrĩre wakwa, kutobarikiwa. kwaga kũrathimwo, Yale yaliyonenwa iria cianario kutoka kwa kinywa changu, kuma kanua-inĩ gakwa, yale yaliyonenwa iria cianario kwa watu kuma kũrĩ andũ walio mamlaka juu yangu, arĩa me igũrũ rĩakwa wathani-inĩ, yale yaliyonenwa iria cianario kwa watu tuliokuwa na ushirikiano wa karibu na wao, tuliokuwa na ushirikiano wa karibu nao, ambaye yamesumbua, iria cingiaga, ambaye yamesumbua zinazonisumbua maisha yangu, kwa uwezo wako wa mbingu, kwa uwezo wako wa mbingu, ninayaondoa maneno hayo katika maisha yangu, katika jina la Yesu, ninayafanya bure, katika jina la Yesu, ninayafanya bure, katika jina la Yesu, kama vile Daudi alivyofanya mambo ya Ahithofeli kuwa bure, hata mimi mchana wa leo ninayafanya bure maneno hayo yote katika jina la Yesu. Tunakushukuru Jehova, kwa sababu wewe ni Mungu. Pokea sifa Bwana, katika jina la Yesu. Saidie, uninue, unitende mema. Wacha niombe. Baba, katika jina la Yesu, tumesoma neno lako juu ya maneno yanayozungumzwa. Asante Mtakatifu. Kuna yale Petro ni mtumishi wako alikukana mara 3. Bwana ulimsaidia kuiondoa mara 3, na akasema mara 3 kwamba anakupenda, na wewe ukasema chunga kondoo wangu. Na mimi Bwana mtumishi wako Jehova, wana hawa wamekuja kwako. Kuna maneno yalizungumzwa, inaweza kuwa ni viongozi wa taifa, inaweza kuwa ni watu walikuwa mamlaka juu yao, waliyekuwa wanawahubiria, yakaneno yakawafunga. Katika jina la Yesu ninayaondoa katika anga yao, katika jina la Yesu. Ninasema ni asante kwa sababu wewe ni Mungu. Baba, asante Mtakatifu. Kuna maneno yalinenwa juu ya Ruben na ukoo wao, lakini Mtakatifu Musa ambaye ni mtumishi wako, neno lako linatuambia kwamba aliweza kuwabariki, akanena baraka juu yao, na watu hao wakabarikiwa, ichapo kulikuwa na laana ilineno kwao.
watoto hawa Jehova wamesikia neno lako. Inaweza kuwa kuna neno juu ya anga yao imewadhuru kwa njia moja ama nyingine. Kwa mamlaka ya neno lako ninaondoa laana hiyo, ninaondoa maneno hayo, ninayapangusa katika jina la Yesu. Na nena damu yako Jehova juu ya maisha yao. Ninanena msalaba wako juu ya maisha yao. Ninanena ukuu wako juu ya maisha yao. Ninanena neno lako juu ya maisha yao, kwamba wewe ni Mungu. Jinsi Yeremia 29 inavyonena mstari wa 11, unawapangia mazuri. Mipango ulio nayo juu ya wana hawa ni mipango mizuri. Watabarikiwa wanapoingia, wanapotoka. Uzao wao utabarikiwa, vizazi vyao vitabarikiwa. Hakuna laana juu ya vizazi vyao. Mashamba yao yatabarikiwa, biashara zao zitabarikiwa, ndoa zao zitabarikiwa, familia zao zitabarikiwa, kwa sababu wewe ni Mungu. Asante kwa sababu unatenda. Pokea sifa Bwana, pokea utukufu, kwa sababu wewe ni Mungu. Damu iliyowekwa juu ya maisha yao nimeondoa, kwa sababu wewe ni mtakatifu. Laana na kisirani iliyoweka ndani ya maisha yao nimeondoa, kwa sababu wewe ni Mungu. Mikosi ya kutolewa na kuoa na kuleta shida katika ndoa ninatoa. Inaweza kuwa kuna laana iliwekwa kwa uzazi na kizazi ya familia yao. Familia yao wengine hawaolewi kwa sababu ya maneno yalinenwa wazazi wao. Uzao wao ubarikiwe kwa sababu ya watu wa familia yao. Wengine watoto wao wamelaaniwa na wazazi, wengine wamelaaniwa na mababa yao, wengine wamelaaniwa na mabwana zao, wengine wamelaaniwa na wake zao. Bwana Mungu ishiye mbingu, ninaondoa hiyo yote katika jina la Yesu. Tunakupa heshima Bwana, maana wewe ni Mungu. Asante kwa sababu umewabariki kuanzia sasa ndio wako na mwanzo mpya. Asante mtakatifu, maana wewe ni Mungu. Uinuliwe na hatuhimidiwe milele, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Sote tuseme amen. Tupige Yesu makofi. Amen.